Tang. Ang ina, nice tricks, pre, nice tricks. Ah. Tang ina. Nice one. Ready na, pre, ready na. Tangin na. Dala. Ganyan lang. Tapos ano? Guys. Yo guys, ito kami ngayon sa airport. 100 naman sa'yo eh. Sa airport kami ngayon guys. Restriction. Cheese! Baka sorry, siyempre maubos agad. Hindi. 6 hours yan, 6 hours. Ma'am, pwede po ma'am. Ang DJ ah. 6 hours yan pre, 6 hours na. Tapos post mo lang pre, post. Takin na litsi mo ma. Hey! Ma'am! Kasi akong hawakan. Ayan po, kasi akong hawakan. Chikas. Puta, chikas ni Vince ah. Chikas ni Vince. Chikas ah. Bakit palawan? Bakit Ay! pala? Tara na! Jake, tara na Jake! Sips. Guys, ano kami ngayon? Seminar. Guys, may tagatid si April guys. Oh, may... Guys, nasa April oh. Ito nga pala yung tatrabaho ko. Ba na si April? Gabi. Late na pumasok. Laki mag-kick yan. Kaka-OT lang yan. Tip gods yan, sir. Tip gods. Morning, sir. Tip gods yan si April. Nabilita mag-bat natin sa tita. Ito bro, mag-atid tayo dun. Good morning. Good morning ma'am. Miyokay pre ah. Miyokay yun? Ha? Miyokay? Hindi si Mayo. Oo, akala ko si Miyokay. Hindi si Mayo bro. Okay. Presan si ano, yung pamangkin nandyan. Opo. Sir Bergsman. Puta na. Ano yung pamangkin? Ayam dal. Ano yung pamangkin? Si ano? Mungkin. Good morning, hindi po ako ng clearance. Tabi ng runway. Tapos Maliit, wala akong itlog. draft. Galing po ako ng Bravo. Tama. Yung maliit. Pamangkin? Bergsman, pwede po. Kalit. Eh, yung isa ano pala yun? Yun? Sir Johari? Yung isa yung bago. Si Jam. Ah, si Jam? Ano ba siya pamangkin ba? Ako mungkin. Bakit yun? Nagtatanong mo. Sis, ay. Si Kalin ba pamangkin din? Napagod ka pamangkin? Nice ah. Guys, tawag mo. Ako lang yung hindi kilala dun sa bahay. Bakit? Pamangkin sila ako dun. Maaari ka po eh, pamangkin ka din eh. Pamangkin ka rin oh, dal. Pamangkin din yan. Guys, Pamangkin din yan, tanggal ah. Utang ina. Dahil yawi, kilala Doon ko. sana tayo sa regular position agad kung pamangkin tayo. Tira mo yun, no? Wala daw ginagawa sa loob ng CSIS. Ay, hindi ko marinig sa CCTV, sa camera. Hindi kayo naka-duty, ma'am. Duty ma'am. So, galing kayo midnight, pare-pareho. 1,000 years later. Yo guys, tapos lang seminar. Kamusta RCR? Kamusta RCR? Ganda, maganda. Tangin ni. Mura pantay din ah. Tangin na binisikan. Bisig lang Okay, guys. sir. Ingat, sir. Ano lang pala guys. Kangin. Mali turo sa akin ni Vince guys. Ba't tinuro sa'yo? Mali turo sa akin ni Ay, Vince. mali yung turo tayo. Inang lahat guys. Tangin. Inang lahat. Inar lahat. Iba tinuro. Ingat, sir. Iba tinuro. Inar lahat. Tangin. Inang lahat. Iba tinuro ni Ma'am Ja. Sundan lang daw yung nasa logbook. Inar lahat. Dala na lang. Uy. Ready na. Ilagay mo lang sa jersey mamaya, sir. Mga nag-drip. Dali, mamaya dala. Kaya mo lang, dalo. Kaya ta. Kasi ikaw ang point of view. Ikaw yung sundan. Hindi. Ano lang? Wait, Laro. video mo guys yung vlog yung sa loob. Guys. 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 Ima dito guys. Okay, guys. Nilibot para namin yung airport. Pag ganito yan, pero. Tapos lang. Pre, pag ganito. 360 pre. Ganito. Morning, sir. Pero makikita natin pre dito pre. Nice, ah. Tangin na nice pre no. Tangin na. Ano yung selfie? Nice pre o tangin na. Mas pero tangin na. Ang yun eh. 360 yan pre ah. Tangin 360. 360 pre. 180 lang? Pero may basag kasi kaya bininta na Ito, sa ano akin. magkano benta? Ano pre? 10k pre. 20k? 10k. 20k? Gagi 10k. Gagi to. Parang mo, no? May basag kasi tangin. Basic ah. 10k Tangin lang na, daw. 10k lang daw. 10k lang daw. May basag. pre. May basag na kasi. May basag kasi. Ano kasi ito eh. Sa camera yung basag, oh. 26k dapat Ito kasi. natin ang birthday pre. Gago. Guys, ang guys, oh. Kami guys, yung lalaki. Lager ka guys ah.
Vlogger ata yan eh. Basic lang guys. Basic lang. Guys, magkakanta ka na siya guys. Mag-share guys. Paalam ka na sa tawag guys. Uy, paalam na kayo sa tawag. Mag-ganoy na kayo. Mag-ganoy na kayo guys. Nasulat doon, si Amdal. Si Amdal lang nakasunod doon. Si Amdal. 25% lang. 25% ha, 75%. Tayo na kami. Guys. So, Senad. Cheese! Tang ina, nice tricks, pre, nice tricks. Tang ina. Nice one. Ready na, pre. Ready na. Tang ina. Video pa lang. Ipopost pa lang ng may-ari. Kay Mans. Ay, kay Mans? Oo, tanongin mo, may page yan. Vloggeries yan eh. Ayusin mo, sir. Jambol between Tangki and Margaritas. Okay? Bisa?